Yung channel ko pala guys no ay nagtuturo kung paano tayo kumita ng totoong pera sa online through GCash yung withdraw guys. Ayan, so kung hindi ka pa nakasubscribe guys, don't forget to subscribe and hit the notification bell guys para ma-update kayo sa ating pagkakakitaan online. So para makasali na rin kayo guys no sa ating pag-giveaways. Ayan, meron akong pag-giveaways guys ng libreng GCash. Tara guys, proceed na tayo sa ating pag-uusapan ngayon. Ayan guys, grabe ginawang ko na naman ulit to ng video guys. Kasi guys, ayan no, sobrang legit talaga pala nito guys kahit sobrang tagal na nito guys. Ayan guys, si ano to guys ha, si Starcoin. Ayan, tingnan nyo yung mga proof natin guys. Oh. Tingnan nyo yung date guys. Ngayong araw yan. Ayan guys oh. August 10. Resolve. Ayan. Tingnan nyo guys. Kahit pa 5 pesos yan. Resolve yan. Sobrang legit niya guys. Saka nagbabayad talaga to guys. Ayan guys oh. Ayan. Okay lang yan guys, pa 5 pesos yung withdraw nyo. At least guys, nagbabayad talaga tong apps na to. Matagal na to guys, pero until now, paying pa rin talaga siya. Ang lupit nitong application na to guys. Saka ang kagandahan dito guys ha, 500 coins lang, equivalent na siya guys ng 5 pesos. Pwede nyo na ma-withdraw. Ayan guys oh. Ayan, resolve lahat yan guys. Tingnan nyo hanggang baba yan guys oh. Pa 5 pesos. Ayan. Yan guys, grabe ang lupit nitong apps na to guys, no? Yan, ang kagandahan pa dito guys kasi ano siya guys, libre lang, wala kang ilalabas na pera dito, tsaka kahit walang invite guys ay makaka-withdraw kayo. Ayan, yun ang maganda dito guys. So ito guys, pakita ko sa inyo guys ha, ito yung ways of earning. Ayan. Gumawa ulit ako guys ng review para dito sa apps na to guys. Kasi nga, sayang legit kasi yung application guys. Kaya sinishare ko sa inyo para nang sa ganun naman ay mayroon kayong libangan. At dun sa paglalaro nyo, sa paglilibang nyo ay pwede nyong pagkakakitaan guys. Pwede kayong kumita ng totoong pera sa GCash. Ayan, so ito yung ways of earning guys ha. Ayan, i-click lang natin to. Tapos pagka-click nyo dyan, so, dito kayo madadirect guys. Ayan. So, ganito lang yung gagawin nyo dito guys, no? Ayan. So, i-install nyo lang to guys. Halimbawa, ito, isa muna install nyo. Kunin nyo lang yan guys. Pag nakuha nyo na, pwede nyo na to i-install. Ayan. So, panibago naman. Para mabilis kayo makaipon guys. So, katulad nito guys, oh, 138. Ayan. Laro yan guys ha. I-install nyo to. Tapos pagka na-install nyo guys, lalaroin nyo to no. Tapos antay nyo guys na makuha to. Pag nakuha nyo na yan guys, completed na yan. So pwede nyo na to i-install. Huwag kayo mag-stay dyan guys na maglaro kayo na maglaro. Kung nakuha nyo naman kasi wala nang papasok dyan sa inyo. Ayan. Tapos hanap ulit kayo ng panibago. Ayan. Ganun lang siya guys. Tapos ito. Click lang natin to guys ha. So kung meron kayo nito guys, meron kayong Starcoin no, tas hindi nyo naman nilaro, so laruin nyo guys, sobrang legit ng ano na to. Sobrang legit ng laro na to guys. Yan, babayaran talaga kayo dito sa paglalaro nyo lang. So, yan guys. Tsaka tingnan nyo guys ha. Ito, may makukuha kayong 150. Ayan, ito guys, ang malaki guys oh. 1,738 for free. Ayan. So, i-install nyo yan. Ayan guys, click lang natin yan. So, ayan guys, oh, yung makukuha nyo. Yun ang malupit guys kasi malaki. Tapos guys, ba diba, 500 lang na coins. Equivalent na yan guys ng 5 pesos. Maliit lang yung iipunin nyo guys. So, katulad nito, na makailan kayo dito guys, oh. 1,350. So, nasa mga 10 pesos mahigit to guys. Ayan, so sa isang apps lang to. Yan, libre lang naman yan guys. Wala kayo lalabas na pera dyan. Maglalaro lang kayo. Pag may free time kayo, laruin nyo lang guys. Ayan, so kung meron kayong laro dyan sa cellphone nyo, tapos hindi naman kayo kumita, so i-switch nyo lang. Dito na kayo maglaro. Kasi habang naglalaro kayo, habang nag-i-enjoy kayo, so pwede nyo palang pagkakakitaan to guys. So marami pa to guys ito. Ayan o, ito 1,160 for free. Ayan, 300, 200, 200. Yun yung coins guys. Habang naglalaro kayo dyan, makakaipon kayo ng coins. Yun yung iipunin nyo para maka-withdraw kayo. Ayan o. Ayan, ito guys. Halimbawa ito. Tingnan nyo guys. 5
500 na coins yan. Equivalent niyan guys ay 5 pesos GCash. Ito 2,000, 20 pesos naman. Ayan, so kung makaipon kayo dito guys ng 50,000 na coins guys, 500 pesos yan. O diba? Saka guys, legit yung apps guys. Kita nyo man yung mga proof natin, no? Ayan, dami niyan guys, pa 5 pesos, 5 pesos guys. So ngayon magla-live withdrawal din tayo guys kasi ang bilis niyang magbayad guys. Minutes lang, pasok agad siya sa GCash. So ito guys, tandaan nyo ha. Ito, August 10. Ayan, August 10, 12:48. Ayan, ang tanghali yan guys, resolved na. So ngayon mag-withdraw tayo. Pakita ko sa inyo guys kung gaano siya kabilis magbayad. Ayan, i-click nyo lang to. Ayan, ito guys ha. Ito, i-click nyo lang to guys. Yan, pagka-click nyo dyan, withdraw lang. Ayan, confirm. So, yan, meron tayong 844 na lang. So, pwede ulit tayo maka-withdraw kasi 500 yung coins. Ayan, withdraw ulit. Yan, confirm. So, tingnan nyo sa ano guys, sa baba. Ayan o. So, nakita nyo guys, pending pa siya guys ha. Maya-maya guys, saglit lang yan. Pasok agad yan sa GCash natin. Ayan, so ito guys, oh, pa 5 pesos, 5 pesos lang. Ayun guys, oh, pumasok na agad, oh. Ayun, oh, dalawa na. So, ang bilis niya guys, ang bilis. Tingnan nyo guys yung taas ha. Tingnan nyo. So, grabe guys, sobrang bilis niya magbayad guys, oh. Ayun, oh. You have received 5 pesos from Partico, rewards from Starcoin. Ayan, tapos yung isa naman guys, ayan, you have received 5 pesos. Sa baba yan guys ha. From Partico, rewards from Starcoin. So, ganun siya ka bilis guys magbayad. Segundo lang lang guys, kaka-withdraw ko lang, pumasok agad. So ngayon, i-refresh natin yan para resolve siya guys. Ayan, kasi pumasok na tong dalawa na to eh. Nakita nyo naman guys, nasa taas na guys oh. Ayan, tingnan nyo yung date guys. Saturday, August 10. Ayan. So ngayon, i-refresh natin to guys ha. Ayan. So tingnan nyo guys. Yan, di ba resolved na? Ganon siya kabilis magbayad guys. Ayan. Ayun, tingnan nyo yung date guys oh. August 10. Ayan, 6:21 ng hapon. Ayan, 6:21 ng gabi guys. Yan, gabi na pala ngayon, di na hapon. Ayan, resolved na siya guys. So, 'di ba? 'Di ba guys, sobrang legit niya talaga. So, ngayon screenshot lang natin kasi para meron tayong proof guys na sobrang legit ng apps na to. Ayan, okay, screenshot lang natin guys ha. So yun guys no, kung meron ka nito tas hindi mo man nilaro guys, balikan mo guys, i-install mo ulit. Ayan, meron akong link dyan sa baba sa comment section saka sa description box. Pag i-click nyo yan guys, tapos register kayo. Through email lang to guys yung pag-register nyo. Tapos guys, syempre laruin nyo ng laruin guys, saka wag nyo kalimutan guys na i-enter yung invitation code natin para may makukuha kayo na free coins dyan. Ayan, so ito na yung mga ways of earning guys ha. Madami yan guys, kaya mabilis kayo makakaipon ng coins dito. Ito, playtime. Tapos ito guys, oh, ang dami niyan no. Yan. Actually may nadagdag nga guys eh. Tingnan mo, new. Yan, bago yan guys oh. 1,160 na free coins yan. Tapos ito pa. Ayan, so libre lang to. Kahit wala kayong invite, kahit wala kayong ilalabas na pera dito guys, basta laruin nyo lang, tiyagain nyo lang guys sa paglalaro kasi lahat naman talaga guys ay pinagtsatsagaan. So enjoy nyo lang din para hindi kayo maano guys sa laro no. So enjoy nyo lang kasi mga ganitong klaseng application guys ay tiyagaan lang talaga sa paglalaro. At least guys, pag nakaipon ka naman ng coins dyan, makaka-withdraw ka naman. Saka legit guys, matagal na to pero until now kita nyo naman sobrang legit niya. Ayan yung mga proof natin. So yun lang guys no, kung nagustuhan nyo guys yung video ko guys, huwag kalimutan na mag-subscribe kasi baka manalo ka rin guys sa pag-giveaways natin. Tsaka syempre para mauna ka guys sa mga bago nating ilalabas na free earning application guys. So yun lang guys, thank you, good luck, happy earnings, and thank you guys, bye bye.